हाय हेलो नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଡେ 23 ରେ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 5 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫ୍ରିडम ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଡ଼ିପିର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛୁ, ଇଂଲିଶର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛୁ, ଓଡ଼ିଆର ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛୁ। तो वर्तमान आम EVS चलैचु क्लासेस आउ CDP वर्तमान चली थिओरी PDF। तो आशा करे आपण मानक भल लगुव। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु आगु कई भली नुआ नुआ वीडियो देखा हेले। तो काल विलंब नक आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस इन इंडिया? भारतर प्रथम स्वाधीन संग्राम बा सिपाही विद्रोह केबे होता पे मैंने 1857 मसीह। कारण यही विद्रोह मीटर रु आरंभ हुई समग्र भारत में ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे प्रथम बड़ संग्राम थिला। ठीक अच्छे, मीरठ रु आरंभ होता प्रथम पिला कौटे आरंभ होता? मीरठ रु आरंभ होता पिला। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने कौन देछि? हु इज known as the Grand Old Man of India? Who is known as the Grand Old Man of India? कहा को भारतर ग्रांड ओल्ड मैन बोली कह जाए? दादा भाई नारोजी की कहला। से जितेबाला प्रथम व्यक्ति भाव ब्रिटिश पार्लियामेंट को निर्वाचित हो जाते ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह जाता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने कौन देछि? हु लीड द पाइक विद्रोह ऑफ 1817 इन ओडिशा? हु लीड 1857 मसीह होता पाइक विद्रोह ओडिशा रे किए नेतृत्व नहीं था? पिला माने किए नहीं था विद्रोह? बक्सी जगबंधु नहीं थे। सी कौटार लोक? खोर्धार लोक। खोर्धार पाइक माने बक्सी जगबंधु नेतृत्व में ब्रिटिश शासन विरुद्ध में संग्राम जारी रखता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला कौन देखिए? व्हिच इंसिडेंट लीड महात्मा गांधी टू कॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? क्यों घटना जो गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिते? केतबले? जितेबाला 1922 मसीह एक हिंसात्मक घटना होता चौरी चौरा 22 जन लोक पुलिस की जीवंत दग्ध कर देते। तो गांधीजी असहयोग आंदोलन को बंद करदे चिंता करते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने कौन देखिए? 5 नंबर प्रश्न, डीपी एंट्रांस को सब्सक्राइब पिला माने करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु। हु इज नोन एज लायन ऑफ ओडिशा फॉर द कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल? किए स्वाधीनता संग्रामी तांको अवदान पाई काहाकू ओडिशार सिंह बोली कह जायछि? ओडिशार सिंह किए? कृष्णचंद्र गजपति। ठीक है पिला माने से स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन एक अन्यतम नायक मानक अनुमत थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मैंने कौन दी? द फेमस क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ो जोटा कौन दी? स्टार्ट इन ईयर व्हिच ईयर प्रसिद्ध भारत छाड़ आंदोलन क्यों वर्ष आरंभ कराइतला? केबे आरंभ कराइतला? 8 अगस्त 1942 रे गांधीजी तले कौन कहते? कर बा मर डाकरा देते आंदोलन। ठीक अच्छे पिला माने यदि जिन प्रथम कहते ये लोग मर ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which freedom fighter of Odisha was known as गांधी ऑफ ओडिशा? ओडिशार गांधी बोली क्यों स्वाधीन संग्रामी कहुई? क्या कहुई? गोपबंधु दास को कहुई। समाज सेवा आ सरल जीवनता जो ओडिशार गांधी बोली कहुए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने कौन देखिए? हु फाउंड द आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौजर प्रतिष्ठा किए करते? सुभाष चंद्र बोस करते। कौटी करते? सिंगापुर रे आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नहीं ब्रिटिश विरोध में लड़ाई करते। से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने कौन देखिए? व्हिच प्लेस इन व्हिच ओडिशा इज नोन एज द इरम ऑफ ओडिशा? द सेकेंड जालियनबाग। ओडिशार जालियनबाग घटना कौटा होता? प्रथम इरम बोली कहला भद्रक होता। भद्रकर इरम ठारे ब्रिटिश पुलिस गुड़ी अनेक स्वाधीन संग्रामी शहीद होते। ठीक है पिला माने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? प्रथम स्वाधीनता भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। से सबुठारु प्रथमे होते सबुठारु दीर्घ समय होते। द्वितीय तो होती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट पिला कौन देखिए व्वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1885 1885 मसीह भारतर जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन केउठार होता कौटी होता बॉम्बे होता किए करता कौटी होता गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे प्रथम अधिवेशन बसला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने कौन देखिए Which Odia leader played a key role in formation of the उत्कल सम्मिलनी in 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी गठन में क्यों ओडिया नेता प्रमुख भूमिका थिला कार प्रमुख भूमिका थिला मधुसूदन दास कर थिला है ओडिया भाषा और भाषी अंचल को एकाठी करने से एक संगठन गढ़ी ठीक अच्छे किए उत्कल सम्मिलन जहाँ कहुए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला मैंने कौन देखिए इन व्हिच सिटी डिड जालियानवाग हत्याकांड अकर्स इन 1919 मसीह क्यों सहर में जालियानवाग हत्याकांड होता कौटी होता पंजाब अमृतसर होता किए होता बैशाखी पर्व में जनरल डायर निर्देश में गुड़ी चालना होता ठीक अच्छे पंजाब अमृतसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who was the first woman freedom fighter to be arrested in Odisha during non-cooperation movement असहयोग आंदोलन समय ओडिशार क्यों प्रथम महिला स्वाधीनता संग्रामी गिरफ होते प्रथम महिला किए रमा देवी थे से जड़े मुख्य नेत्री थे से गांधी सहकर्मी थे से एक आंदोलन में प्रथम कार्यान्वयन करते ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला मैंने कौन देखिए इन हिस्टोरिक दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच प्लेस इन 1930 1930 मसीह ऐतिहासिक दांडी यात्रा केउठार आरंभ कराइला कौट आरंभ होता साबरमती आश्रम आरंभ होता किए आरंभ करते गांधीजी आरंभ करते किए जन आरंभ करते 78 जन अनुगामी की नहीं दांडी आरंभ करते दांडी अभिमुखे पदयात्रा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला कौन देखिए व्हिच प्लेस इन ओडिशा इज फेमस फॉर द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 1930 मसीह लवण सत्याग्रह ओडिशार केउं स्थान प्रसिद्ध ओडिशार किए इंचुड़ी बालेश्वर जिलार इंचुड़ी भारतर द्वितीय सर्वबृहत्तम लवण सत्याग्रह स्थली थिला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who was the Governor General of India during in 1857 revolt 1857 विद्रोह समय भारतर गवर्नर जनरल किए थे लॉर्ड कैनिंग थे ठीक अच्छे से विद्रोह समय गवर्नर जनरल थे पर प्रथम भाइस रॉयल ठीक अच्छे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which tribal leader of Odisha fought against the British and in associated which of the Malkanagiri area ताले कौन है ओडिशार क्यों आदिवासी नेता ब्रिटिश विरुद्ध में लड़ी थे मालकानगिरी अंचल सहित जड़ित से किए लक्ष्मण नायक थे से जड़े मालकानगिरी जड़े वीर योद्धा थे जी कि भारत छाड़ आंदोलन में शहीद होते ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला मैंने कौन देखिए What was the main slogan of Quit India movement given by महात्मा गांधी गांधीजी को भारत छाड़ आंदोलन समय में क्यों मुख्य स्लोगान देते कौन लास्ट को कहले डू और डाई कर बा मर जो गांधीजी बॉम्बे अधिवेशन में देशवासी की शेष संग्राम डाकरा देते से समय कहते कर बा मर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मैंने कौन देखिए हु वाज द लीडर ऑफ साइमन कमिशनर व्हिच ऑफ द बॉयकॉट बाय इंडिया भारतीय मानक द्वारा वर्जित होता साइमन कमिशनर नेता किए थे सार जॉन साइमन थे नाम अनुसार यही कमिटी गढ़ाई जो थे गोटे भी भारतीय नथिले तेणु ही वर्जन कराइला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य महिमा धर्म इन ओडिशा दैट इन्फ्लुएंस सोशल रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ओडिशार सत्य महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता किए थिले एवं जी कि औपनिवेश समय सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करथिले किए थिले महिमा गोसाई थे से जड़े महिमा धर्मर प्रवर्तक थे जाति प्रथा विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करते ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which movement was started by महात्मा गांधी एग्नेस्ट द राउलत एक्ट 1919 1919 मसीह राउलत आईन विरुद्ध में गांधीजी क्यों आंदोलन आरंभ करते क्यों आंदोलन करते राउलत आईन आरंभ करते राउलत सत्याग्रह करते कला आईन विरुद्ध में यह गांधी प्रथम सर्वभारतीय स्तरीय आंदोलन था राउलत आईन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
हु वाज द लीडर ऑफ संबलपुर यूपी राइजिंग ड्यूरिंग इन 1857 रिवोल्यूट 1857 मसीहा विरुद्ध रे संबलपुर विद्रोह रे नेतृत्व किए नहीं सुरेंद्र साय नहीं से संबलपुर चौहान वंशर वीर थे एवं ब्रिटिश विरुद्ध रे से दीर्घ समय धरी लड़ी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन व्हिच सेशन डिड द इंडिया नेशनल कांग्रेस पास द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन केउं अधिवेशन रे भारतीय जातीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ग्रहण करिथिला केउं अधिवेशन करथिला लाहौर अधिवेशन करथिला ठीक है पिला माने ताले 1929 मसीह जो जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव गृहीत कराइथिला लाहौर ठारे एही अधिवेशन रे ही याकू गृहीत कराय जाइथिला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर Which Odia poet wrote the famous poetic song बंदे उत्कल जननी बंदे उत्कल जननी क्यों प्रसिद्ध कवि लिखिथिले किए लिखिथिले लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिथिले ताकू ओडिशार राज्य संगीतर मान्यता मिलिछि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर Who lead the movement of unified Odia speaking tract into a single province ओडिशार बा ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रित करी एक स्वतंत्र प्रदेश गठन करने किए नेतृत्व नहीं मधुसूदन दास नहीं उत्कल सम्मिलनी माध्यम से यही आंदोलन को जोरदार करते ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द साइमन कमिशन विजिटेड इंडिया इन व्हिच ईयर है साइमन कमिशन क्यों वर्ष भारत प्रदर्शन में आसते 1928 आसते भारत एक सांस्कृतिक संस्कार कमिशन गठन करने आसते ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे मैंने कौन देती Which woman freedom fighter from Odisha is known as mother or ma in freedom movement ओडिशार क्यों महिला स्वाधीनता संग्रामी को स्वाधीन आंदोलन माँ बोली कहुए क्या कहुए रमा देवी की कहुए जितेबाला निस्वार्थपर सेवा और नेतृत्व श्रद्धारे लोक मैंने माँ बोली संबोधन करते ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे मैंने कौन देती व्हेयर डिड द प्रजामंडल मूवमेंट प्राइमली टेक प्लेस इन ओडिशा ओडिशार प्रजामंडल आंदोलन मुख्यतः केउठारे होइतला गौड़जात स्टेट रे होइतला गौड़जात राज्य होइतला राजा मानकर अत्याचार विरुद्ध रे एवं भारतीय संघ सहित मिसिबा पई एही आंदोलन होइतला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हु वाज द यंगेस्ट मित्र फ्रॉम ओडिशा ड्यूरिंग द प्रजामंडल मूवमेंट इन ढेंकानाल ताले ओडिशार ढेंकानाल प्रजामंडल आंदोलन समय ओडिशार सर्वकनिष्ठ शहीद नेता किए थे बाजी राउत किए बाजी राउत मात्र 12 वर्ष बयस ब्रिटिश गुली सम्मुखीन हो शहीद होता ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे मैंने कौन देखिए व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर वाज किल्ड इन रणपुर लीडिंग टू ए मेजर इन्वेस्टर ड्यूरिंग द गौड़जात मूवमेंट गौड़जात आंदोलन समय रणपुर रे क्यों ब्रिटिश ऑफिसर को हत्या कराइतला क्या कराइतला मेजर बेजेल गेट तांको हत्या पर रणपुर एक ब्रिटिश शासन अत्यंत कठोर होता ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे कौन देखिए हु वाज द एडिटर ऑफ फास्ट ओडिया न्यूज़पेपर उत्कल दीपिका प्रथम ओडिया संवादपत्र उत्कल दीपिकार संपादक किए थे गौरीशंकर राय 1866 मसीह जो नौंक दुर्भिक्ष होता से समय से ओडिशार स्वर भाव यह प्रकाश कराई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे मैंने कौन देखिए व्हिच इंडियन लीडर इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड प्लेड ए की रोल इन इंट्रीगेटिंग स्टेट क्यों भारतीय नेता भारतर लौह मानव भाव जनाशुना और राज्यगुड़िकर एकत्रीकरण मुख्य भूमिका नहीं किए नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्राय 560 अधिक देशीय राज्य को भारतीय संघ सहित मिसाई देते ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर असहयोग आंदोलन क्यों वर्ष आरंभ कराइतला 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन पर यही सर्वभारतीय आंदोलनटा आरंभ कराइतला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर
who lead the rebellion in Sambalpur that lasted till 1862 long after the 1857 revolt elsewhere ସମ୍ବଲପୁର ରେ କିଏ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା 1862 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା କିଏ ନେଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନେଇଥିଲେ ସେ ଅସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 1905 ମସିହାର ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେଉଁ ଭାଇସରୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ନୀତିକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର Which incident in 1922 leads to the suspension of the non-cooperation movement 1922 ମସିହାରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା ଚୌରୀ ଚୌରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବର୍ଦୋଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବର୍ଦୋଳି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର Who was the founder of Forward Bloc Party in 1939 ହେଲା 1939 ମସିହାରେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ବର୍ଷ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହେଇଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ହେଇଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ୍ୱୈତ ବା ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 1919ରେ ଏହି ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ କନ୍ଧୋଜ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 1837 ହେଲା ଅପରାଇଜିଂ 1837 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାନଙ୍କ ନେତା କିଏ ଥିଲା ଚକ୍ର ବିଷୋଇ ଥିଲା ଗୁମସୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହ୍ୱିଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଥିଲା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂକଳ୍ପିତ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 1905ରେ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଧାର୍ମିକ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ 1857 ରିଭଲ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଝାନ୍ସୀ 1857 ମସିହାରେ ଝାନ୍ସୀର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଭାବେ ସେ ନିଜେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା ଲଢ଼ି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଡର ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ମର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କରିଥିଲେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ କେବେ ହେଇଥିଲା ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଦିନ ଅମୃତସରରେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ବିନୋମା ବିହାରୀ ଭୂଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଲଙ୍ଗ ସାଇଡ୍
विनोबा भावे सहित भूदान आंदोलन में ओडिशार केउं महिला नेत्री प्रमुख भूमिका ग्रहण करते किए करते मालती चौधरी करते से जड़े विप्लवी नेता थे एवं गरीब चाषी अधिकार पर से सारा ओडिशा रे पदयात्रा करते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द दांडी मार्च वाज ए प्रोटेस्ट एग्नेस्ट हुइच ब्रिटिश लॉ। दांडी यात्रा केउं ब्रिटिश आईन विरुद्ध एक प्रतिवाद थिला। सॉल्ट लॉ लवण आईन ब्रिटिश सरकार द्वारा लुण उपर जो लगा एक छत्रवाद कर विरुद्ध रे यह एक प्रतिवाद थिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठाता किए थे आलान ऑक्टावियम ह्यूम ह्यूम से जड़े अवसर प्राप्त ब्रिटिश ऑफिसर जातीय कांग्रेस गठन में मुख्य भूमिका ग्रहण करते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा एम्ड आट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओडिशार प्रजामंडल आंदोलन मुख्य लक्ष्य कौन थिला गणराज्य राज्य रे गणतांत्रिक अधिकार को प्रतिष्ठा करवा गणराज्य राज्य में राजा मानकर शोषण विरुद्ध जनसाधारण यही आंदोलन करते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which leader of Odisha is known as the Grand Old Man of Odisha। क्या ओडिशार गौरव बा उत्कल गौरव बोली कहुला क्या कहूला मधुसूदन दास को कहूला। ठीक अच्छे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ए ओडिशा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What was the significance of the 1931 Karachi session of the Indian National Congress। 1931 मसीहा कराची अधिवेशन मुख्य गुरुत्व कौन थिला मौलिक अधिकार प्रस्ताव को ग्रहण करने किए करते सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षतार प्रथम थर पर कांग्रेस मौलिक अधिकार और अर्थनैतिक कार्यक्रम घोषणा करते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय इन ओडिशा। ओडिशार सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए गोपबंधु दास थे। मुक्त वायु शिक्षा एवं चरित्र गठन पर से साक्षीगोपालठारे यह विद्यालय प्रतिष्ठा करते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द हंटर कमिशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रूव व्हिच इंसिडेंट। आमर ब्रिटिश सरकार क्यों घटनार तदंत हंटर कमिशन को नियुक्ति दिया केवल कराइला अमृतसर होता जालियानबाग हत्याकांडर विरुद्ध में लड़ाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु लीड द मूवमेंट एग्नेस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। भारत छाड़ आंदोलन समय ओडिशार कोरापुट जिलूर ब्रिटिश विरुद्ध में किए नेतृत्व नहीं लक्ष्मण नायक नहीं कोरापुटर माटिया जनजातिर यही नेता को ब्रिटिश माने फांसी दे देते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which agreement was signed between the Mahatma Gandhi and Lord Irwin in 1931। 1931 मसीह महात्मा गांधी और लॉर्ड यूरिन मध्य क्यों चुक्ति स्वाक्षर होता गांधी यूरिन चुक्ति होता या द्वारा गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन को स्थगित कर द्वितीय गोलटेबल बैठक में जोगदेवा को राजी होते। 1930 प्रथम 31 द्वितीय 32 तृतीय गोलटेबल बैठक होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये द्वितीय गोलटेबल बैठक कौन कहते गांधी की अर्धलग्न फकीर कहते। द पाइकर रिवोल्यूशन ऑफ 1817 स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच प्लेस इन ओडिशा। 1817 मसीह पाइक विद्रोह ओडिशार केउं स्थान आरंभ कराइला कौट आरंभ कराइला खोर्धार आरंभ कराइला। पाइक माने खोर्धा अंचल ब्रिटिश मानक शोषण विरुद्ध में प्रथम स्वर उत्तोलन करते 1817। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who was the Viceroy of India when the Quit India movement was launched। भारत छाड़ आंदोलन समय रे भारतर भाइसरय किए लॉर्ड लिनिथगो तांको समय रे द्वितीय विश्वयुद्ध चलता एवं भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होता। तो पिला माने तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। डीपी एंट्रांस को फॉलो करंतु। नेक्स्ट पिला माने कौन देजी 59 Which Odia scholar wrote the poem Kanchi Kaveri which installed
among the people କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୱାନ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। What was the main purpose of the Home Rule Luggage movement started by Annie Besant by Tilak? Annie Besant ଏବଂ ତିଲକ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କରିବା, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ରହି ନିଜ ଶାସନ ନିଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦାବି ଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ସାନ୍ତାଳ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ 1855-56? 1855-56ର ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ସାଧୁ ଓ କାହ୍ନୁ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଜମିଦାରଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which Odia leader was invited to the second round table conference in London? ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା? କାହାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ମହାରାଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଦାବି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ of Swaraj is my birthright and I shall have it associated with ସ୍ୱରାଜ ମୋ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବି। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଜନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Who was the editor of the Samaj? The famous Odia daily started in 1919. 1919 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। The Mountbatten Plan was considered with which of the following? Mountbatten Plan କେଉଁ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ଭାରତ ବିଭାଜନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରି ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which movement started with the breaking of salt law in ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି? ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରାର ସମକକ୍ଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସନ୍ତ ଥିଲେ। କେବେ ହେଇଥିଲେ? 1917ରେ ହେଇଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲେ? କୋଲକାତା ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମିଶନର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which act is often described as a blueprint of Constitution of India? କେଉଁ ଆଇନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ରୂପରେଖ କୁହାଯାଏ? କାହା କୁହାଯାଏ? ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଆଇନରେ ହିଁ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Who was the last Governor General of Free India? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ସେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ତଥା ଶେଷ ଭାରତୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? Which freedom fighter of Odisha was known as a hero of ରିମୁଳି ଇଜ୍ ବ୍ରେଭି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ରିମୁଳିର ବୀର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଧରଣୀଧର ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ସେ କେଉଁଝରର ଆଦିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରିମୁଳି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ 71 ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଅଛି ତ ଦେଖିଦେବା ଆଉ। Who was the main leader of ଘୁମସୁର?
ଅଫ୍ କନ୍ଧ ରିଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଘୁମସୁରରେ ହୋଇଥିବା କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ଦୋରା ବିଶ ହୋଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। In which year of the ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1903ରେ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Which movement was launched in protest against the ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଅଫ୍ ଇନ୍ 1905 1905 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Who was the first Maitri of Odisha in 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ? 1857 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କିଏ ହେଇଥିଲେ? କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ହାଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ହାଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଘଟଣା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ବିକେମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି? କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଲିଡ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଟ୍ ଏ କୁଜଙ୍ଗ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। In which city did ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଟେକ୍ ବାଥ୍? ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କଟକ ସହରରେ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1897 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Who was the founder of Asa newspaper and which played a major role in ଓଡ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଓ ଆଶା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି ଅଫ୍ 1916 ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍? 1916 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତିରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? କାହା କାହା ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଲୋପନ ନୀତିର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1921 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? କଟକଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗଦର ପାର୍ଟିର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲ ହରଦୟାଲ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ପ୍ରପୋଜ ଅଫ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1946? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? 1946 ମସିହା ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା? ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦିତ କରାଗଲା? କେଉଁଠି କରାଯାଇଥିଲା? ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଏଡ଼ିଟର ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଗାଜିନ୍? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1942 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା? ଇରମ୍ ଠାରେ ଘଟିଥିଲା। ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସତ୍ୟବାଦୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1940 ମସିହାରେ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଦିଆଯାଇଥିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଲର୍ଡ଼ ଲିଲିଥ ଗୋ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
1937 मसीह ओडिशा प्रदेश प्रथम प्रधानमंत्री किए होते कृष्णचंद्र गजपति होते केवे 1935 मसीहा आक्ट अनुजाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी प्रथम थर पर क्यों वर्ष ओडिशा को आसते प्रथम केवे आसते 1921 आसते ठीक अच्छे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1932 मसीह क्यों ब्रिटिश प्रधानमंत्री सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा करते केवे करते है रामसे मैकडोनाल्ड होता ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन करते सी 1932 मसीह सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा करते है। नेक्स्ट पिला माने कौन देछि बालेश्वर रे लवण सत्याग्रह नेतृत्व नापी महिला स्वाधीनता संग्राम ना हूँ किए किए करते रेवती देवी करते ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों आईन को गांधीजी कला आईन बोली कहते राउलाता एक्ट कहते 1919 गोटे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कारा कविता पुस्तक रचयिता किए थे गोपबंधु दास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इलबर्ट बिल विवाद क्यों भाइसरॉय समय होता लॉर्ड रिपन समय होता ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो लास्ट प्रश्न पे कौन दी ओडिशा सहित मिश्रण पूर्व मयूरभंजर शेष शासक किए थे प्रताप चंद्र भंजदेव होते केवे 1939 मसीह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बर्तमान 100 प्रश्न परिस्थित घटीगला तो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। डीपी एंट्रांस रे ये नुआ नुआ वीडियो देखा पहले आमको सब्सक्राइब करी आम सहित जड़ित रुहतु। तो एतिके रही जय जगन्नाथ जय माँ मंगला।